Di Indonesia itu yang bertato saja muludan. Itu tidak ada di negara lain. Sing ora salat pun muludan. Jadi belum ada orang mencintai Nabi kayak orang apa Indonesia. Sampai kiai pertama yang terima cerita itu bareng ngecek, waduh, sing tatonan deh muludan. Ya kita tidak pernah tahu cara mereka mencintai Nabi. Tapi saya pastikan di kitab-kitab itu ada riwayat Nuaiman itu pemabuk. Tapi dia ini mau mabuk yang terminal, mabuk ngarepe Nabi. Ya ditakzir be Nabi. Nah, itu kita tidak pernah tahu. Kowe kan gak ditakdir ngono lho, kowe aja mikir awam dhewe, kowe ora ditakdir dadi wong iku. Lah makanya ya soal munafik ning zaman Nabi iku munafik bodoni wong sing jelas bener. Sementara wong sing bodoni kita iku bodoni wong sing ora jelas. Misalnya kita jadi kiai untuk duit proposal, untuk duit salam template, kan ya ora jelas niate sing ngekek iku piye. Lah terus kowe dibodoni wong, ya anggap ae khusukmu ya kadang bodoni wong, solem ya sing. Mulane Ki Hamid Pasuruan tau nangis ngendikan ngeten. Sowan teng Mbah Khalil niku pengasuh Pondok Sidogiri. Itu walhasil Mbah Hamid itu sowan Mbah Khalil, kula niku soleh-soleh kula piyambak kok ujug-ujug dadi pangeran. Jadi kamane kan Mbah Hamid itu orangnya soleh, khusyuk. Beliau soleh, alim, istiqomah jamaah, istiqomah sholat qobliyah ba'diyah. Tapi setelah terkenal khusyuk karena ya orang sowan, terus ngasih uang, ngasih macam-macam. Beliau sebagai orang ulama betul, ulama benar itu kan kecewa. Kecewanya, kok khusyukku jadi duit. Karena Mbah Hamid raruhin, cara kita orang nggak benar kan, wah ini bagus lah kan gitu. Tapi beliau itu nangis. Nangis sowan Mbah Khalil. Mbah Khalil itu masih mbah-mbahnya istri saya kan. Mbah Hamid itu ya mbah saya karena misanane mbah saya. Nggak, saya cerita ini supaya sampean tahu bahwa saya pantas dapat cerita ini. Karena Ki Hamid itu misanannya mbah saya, kan orang Lasem beliau. Dalam sing disewani itu mbah-mbahnya istri saya, Mbah Khalil. Jawab ya iku urusanmu jen. Jawab Mbah Khalil iku urusanmu. Makanya ndak ada ulama kecuali dua sikap sinis sama umat supaya njagani ndak semua kesolehan itu gak dadi duwe. Makanya kayak seperti saya, roh Mbah Dimyati Pandeglang itu tidak kaget, tidak mau nemuin tamu, beliau hanya sholat jamaah ketemu tamu mau liwat tok. Banyak ulama yang sinis itu jangan kira sinis malah buat dalili fal yukrim dhaifahu, ilmumu sik amatir. Karena beliau tahu kalau saya terlalu ramah, terlalu terbuka, jangan-jangan semua khusyuk saya dikonversi jadi uang, jadi kehormatan. Padahal saya khusyuk udah untuk ini, makanya ada ulama model Mbah Dim yang tertutup. Wah, malah nak teng Bangilan jenenge Misbah nak ana tamu jek ning lawang takok. Ana pokok rene. Nyuwun barokah jenengan. Wis tak barokahi nak gak ganggu aku. Mulai. Iya, jajal. Iya, jajal. Tapi ada ulama juga yang hormat sama tamu. Kados guru kula Mbah Mun hormat tamu, Ki Arwani hormat tamu. Karena perintah Nabi fal yukrim dhaifahu. Tapi yang ndak hormat tamu ya banyak. Ya sampean tinggal ngikuti mana. Nah, kaya kowe ora perlu anut, niatan uta ora ana tamune lah. Malah penak kaya sampean penak. Niatan uta ora ana napa? Ora ana tamu. Jadi ulama itu banyak. Anda boleh milih, kefiahnya boleh milih. Tapi sing jelas khusyuk ku nak ditenani tetep dadi dhuwit. Wong terkenal alim sing sowan akeh, terkenal wali sing sowan akeh, ku nak nganti mbok nikmati ku dadi donya. Solem dadi napa? Ana ada kula kan khusyuk semua. Kula nu misoi ruhin mbek ndongakno. Cara pangeran apik misoi. Perkara nak misoi terus ruhin rapati seneng. Tapi tak misoi terus ya seneng aku wah Gus. Wah cah jablek tenan. Oh cah kok eleke kono. Wong zaman kula kos teng kota gedhe angger sore baturi kula tak usir. Ben mulai sakake bojo. Mun mboten arep-arep kula Gus. Ya seteng kriteng cah elek diusir-usir cek teko. Jadi ku sirine kenapa banyak ulama tertutup. Jadi ulama tertutup ya duwe alasan. Kau khawatir semua kesalehannya nanti terkonversi jadi uang. Banyak juga ulama yang senang tamu, senang umat. Piye iki titipane Kanjeng Nabi dihormati. Ya fakulun ala hakin semuanya benar. Nah, kamu tinggal milih yang mana. Cuma saran saya ke milih ndi wae kan wis ra ono tamu. Jadi ke wis bener. Perkara nih solemu aman rada tidu, we alhamdulillah. Tapi kadang jadi hasud, lah iku musibah. Nah, jadi wes rada tidu we, jadi
Hasud. Lah yo kere kok hasud bareng terus. Paham ya? Jadi ini masalah mulane ngaji lu sing kathah. Makanya ulama itu harus ngomong terus sebanyak-banyaknya karena kita tidak pernah tahu potensi sing dikersano Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa itu kalimullah, ternyata donga udan butuh bareh. Riyen para sahabat kados Umar, Sayyidina Ali top-tope sahabat. Mbek Kanjeng Nabi dipeseni apa kon njaluk donga Uwais Al-Qarni, pemuda desa mau tukang ngangon wedhus. Alim-alime tiyang arek Imam Syafi'i. Niku angger sumpek goleki kancane jenenge Saiban Ar-Ra'i. Saiban alim-alim wong penggaweane angon wedhus. Imam Syafi'i dadi qadhi, dihormati mbek raja, ahli fikih formal. Mulya uripe Imam Syafi'i. Tapi nak sumpek goleki Saiban Ar-Ra'i. Mergo angger kabeh kiai kok duwe dhuwit mulya, kok wong mikir, wajar kaya tenanan mulang. Lah apa-apa terjamin. Tapi nak kiai melarat kabeh, ya repot. Nanti men seneng sholat, lah iso buka toko nyerah harus dibuka. Artinya sama-sama bisa disalahkan. Engko nak kiai sugih ayam mulang jare mergo duwe dhuwit. Kiai melarat sregep mulang ya pancen ra ono buka toko nyerah duwe. Sama-sama bisa digugat. Makanya Allah bikin nabi macam-macam. Ono sing Nabi Sulaiman sugih blegedu. Ono nabi melarat gudiken, nabi sinten sapa? Ayo. Nabi Nuruhen. Wah hafal ya, bangsa Nabi melarat-melarat itu hafal. Kelirune dekne Nabi Ayub pada akhirnya akan kaya. Lah dekne ra iso niru sing pada akhirnya iku. Saiban Ar-Ra'i niku alim-alime tiyang niku Imam Syafi'i ketika tanya jauh sama Saiban Ar-Ra'i itu sampai muridnya itu tersinggung. Saya baca ini di Ihya di beberapa kitab dan di Taqwiyah ketika saya ikut majelis muashalah Said Umar Hafid di Langitan. Itu beliau ketika cerita ini. Tapi cerita ini masyhur, bainal ulama memang masyhur. Itu Saiban Ar-Ra'i ditanya. Sampai muridnya Imam Syafi'i tersinggung, misluka tasalu hadzal badi. Alime jenengan kok takok wong bedui. Mergo mengene angon wedhus, ya wong kumuh. Bareng muridé ngerti dialek Imam Syafi'i, ditakoki Imam Syafi'i, cara kowe wedhus wajib zakat ta ora? Padahal wedhuse mung 7. Ala madzhabika am ala madzhabi. Cara madzhabmu ta madzhabku? Ala madzhabika. Ya nek cara madzhabku ya wajib. Aku diri wedhus sithik tak zakati, akeh tak zakati. Mergo donya mesti ana subhate. Apa ana subhat ngenteni nak akeh? Iku madzhab fikih amatir. Lha ada zakat ngenteni wedhus 40 apa nak 5 gak subhat. Dagang ada zakat ngenteni nak nisab apa nak sithik gak subhat. Donyane rugen lho sithik lah gak subhate. Padha nak jenenge donya. Lha kita kan lucu kan. Zakat ngenteni sak nisab. Lha apa nak rasa nisab gak ono? Gak ono subhate. Paham sih kalau maksudnya? Akhirnya murid Imam Syafi'i mulai, wih, wong kok pinter iki, mulai meriah. Ditake alamat dzabika alamat dzabi. Ya nah alamat dzabi semua dunya cek akeh sithik wajib zakat. Nah alamat dzabika yang ngenteni sak nisab. Akhirnya takok apa sampai beberapa hukum. Tiap ditakoki, anggere ditakoki alamat dzabika alamat dzabi. Alamat dzabika jadi madzhabem piye? Terus diterangno. Terus akhirnya mulai, terus muridnya lagi ngerti. Masya Allah, cerita. Jebul Imam Syafi'i udah konco walim, tukang ngangon apa? Wedhus. Ya karena kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan kita ibadah enak, sholat istiqomah jamaah mergono santri, urip mapan. Jangan-jangan nak rono santri, gak sregep nopo jamaah. Kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan cintanya kita pada kados kula mulang ngeten iki. Mulang seneng mergo ana sing ngaji. Jangan-jangan nak sing ngaji wong sitok ora semangat. Lah niku kula duwe murid-murid sitok duwe. Tapi tak ulang semangat ngeten. Guling-ilingan